Hello friends, good morning to all. Welcome back to my YouTube channel MKM Education. तो फ्रेंड्स स्वागत करुच्ची आज आउ गोटे इंटरेस्टिंग क्लास को जो थे कि आम आलोचना करबा ओडिया ग्रामर प्रैक्टिस क्लास 46। तो यही क्लास टी आपण मानक पई आगामी LTR SSB TGT समस्त टीचिंग एग्जाम पई बहुत हेल्पफुल रहइबो। तो चलंतु आज क्लास टू आरंभ करबा। ता पूर्व कहि रखे कि जो माने जे हमर चैनल MKM एजुकेशन को सब्सक्राइब करना दया चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु। वीडियो भल लगे निश्चय भाव लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक अच्छे, चलतु आज क्लास टी आरंभ करवा। तो फ्रेंड्स आज प्रथम प्रश्न अच्छी देखो। आज प्रथम प्रश्न अच्छी, अच्छा तुम्हें मत एक कथा कौन पर लुचई रेखांकित पदटी पचार क्यों प्रकार अवय बोली पचार। अवयर प्रश्न आम अवय बहुत प्रकार अवय अच्छी, अवयर टाइप रू आम सब प्रश्न आणु अच्छा जो अच्छी पदान्वय अवय हम, आलंकारिक अवय हम, सम्मति सूचक अवय हम कि सादृश्यबोधक अवय। ठीक अच्छे, तो यार सठिक आंसर टी जब देखा अच्छा यह कौन ना आलंकारिक अवय। ठीक अच्छे, आलंकारिक अवय हो यार सठिक आंसर। आम आलंकारिक अवय पढ़ी थे कि जे, तम, तो, टी, हाँ, परा, ये सब हूँ आलंकारिक अवयर उदाहरण। गलानी तो गला कथार संगत, एमती कौन कहूच म। तो जो आम गोटे कथा को वाक्य को टिके रंजित करवा, टिके आलंकारिक टिके कथार गुरुत्व को टिके अधिका बढ़ाइवाई चाहिए तो आम आलंकारिक अवयर व्यवहार करिपरिबा। ठीक अच्छे, नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न आप देखु। लेखालेख कर प्रश्न, कलिजुग गीता यार स्रष्टा किए? उपेन्द्र भंज, भीम भोई, सुरेन्द्र महांती कि गोपीनाथ महांती। देखो कलिजुग गीता लेखालेख कर सबुदिन प्रश्न आणुची लेखालेख कर मुझे एतिक सियोर दूसरी गोटे भी क्वेश्चन भूल हेनी। सबुदिन क्लास करूँ, प्रैक्टिस करूँ, देखिए निश्चय भाव में आप लेखालेख ठीक ही हम। तो कलिजुग गीता पचार कहार स्रष्टा अटे, कहार सृष्टि? उपेन्द्र भंज, भीम भोई, सुरेन्द्र महांती कि गोपीनाथ महांती। तो सठिक आंसर टी होमर भीम भोई। कलिजुग गीता होगला आमर भीम भोईकर रचना। आप जानते श्रुति निषेध गीता, निर्वेद साधन गीता, स्तुति चिंतामणि, तो ये सब हूँ आमर भीम भोईकर रचना। जो गीता आसीजो बा महिमा गोपन कथा आसीज, महिमा धर्म विषय आसीज, ये भीम भोईकर लेखा बोली जानवे। ठीक अच्छे, 3 नंबर प्रश्न देखो। 3 नंबर प्रश्न आप अच्छी कुशेशय क्यों समास बोली पचार। कुशेशय क्यों समास? कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अलुक समास, नित्य समास। कुशेशय जब आम तार विग्रह वाक्य करवा, प्रत्येक समास विग्रह वाक्य को आप चेष्टा करूँ विग्रह वाक्य को प्रकाश करने। जब विग्रह वाक्य आप ठीक ठाक प्रकाश करदे तो आप समास धरवे इजी हो। कुशेशय आप देखो आम कहवा कुशे शयन करे जे, तो आम कुशेशय बोली कहते। तो ये मुझे व्यास वाक्य कुशे रहा, तो ये कुशे अच्छी। आम जो व्यास वाक्य विभक्ति चिन्ह लोप पाइला नहीं, आउ समस्त पद से विभक्ति चिन्हटी रहा, अर्थ कुशे कहले कुश रे, कुश रे। तो ये जो ए कारण रहा, तो ये जो विभक्ति चिन्हटी लोप पाइला नहीं, तेणु यहाँ आम जानते जदि विभक्ति चिन्ह लोप पाई जाउची ताहाले तत्पुरुष समास। जब विभक्ति चिन्ह लोप पाऊ नहीं तो अलुक, लुक कहले लोप पाई जिबा, अलुक कहले बिना जे लोप पाए नहीं, तो सठिक आंसर ये हमर अलुक समास। ठीक अच्छे, अलुक समास जेहेतु यह विभक्ति चिन्ह लोप पाई नहीं। ठीक अच्छे, नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न को देखंतु। क्रेता शब्द प्रत्यय चिन्ह, ये जो क्रेता अच्छी क्रेतार क्यों प्रत्यय जुग हो, तो आम तो प्रकृति प्रत्यय करवा। तो कृदंत तदित आम सबुदिन प्रश्न प्रैक्टिस करुचे। आप लिखु कृदंत तदित को लिखु, मन रही कृदंत तदित होगला, आम शुद्धि अशुद्धि होगला, एकपदीकरण होगला, तो आप संधि होगला, सब लिखे। जदि भी जेकोसी क्लास करुँच सार जदि भी किसी कॉम्प्लिकेटेड लगुच बास टे गारे दिंतु पाखर कपी रखी। ठीक अच्छे, तो क्रेता जदि हम देखा तार क्रेतार जदि आम प्रकृति प्रत्यय करवा, मन रखिए क्री युक्त त्रु। ठीक अच्छे, क्री युक्त त्रु, तो ये प्रत्यय लगे आमर त्रु प्रत्यय लगे, क्री युक्त त्रु क्रेता। तो सठिक आंसर जो आमर त्रु प्रत्यय लगी। ठीक अच्छे, तो फ्रेंड्स मुझे कही रखे कि आपर एसएसबी टीजीटी हो शीघ्र करने तो आप आसी नोटिस काली जानी, तो कि LTR हो, तो आप कौन करूँ ना निजर लक्ष्य को पूरा स्थिर रखु कि मत लक्ष्य पाखे पहुँचार अच्छे, मत गोटे टीचर हबार अच्छे। तो सी एसएसबी टीजीटी हो
किंबा एलटीआर हो जेकोसी आप गोटे एम नहीं कि जातु जे मत शिक्षकटे हबार अच्छी तो ये शिक्षक हवा बाटर आपण बहुत सारा एग्जाम देवाई पड़ो से एसएसबी टीजीटी बाहर एसएसडी बाहर एलटीआर बाहर आरएसटी बाहर जेकोसी एग्जाम गोटे आप क्रैक करवा दरकार ठीक अच्छे आप लक्ष्यटा जदि स्ट्रंग थी ना तो आप प्रिपेरेसन स्ट्रंग थी लक्ष्य स्थिर थी जब आप निश्चय भाव में सफलता पाइपर ठीक अच्छे ए एग्जाम आसला मुझे एग्जाम पढ़ी से एग्जाम आसला मुझे एग्जाम पढ़ी तो सब जितटा एग्जाम बाहर आप एग्जाम कौन जीरो रू स्टार्ट करेंगे कि एमती गोटे गोटे पिला था प्रत्येक एग्जाम जीरो रू स्टार्ट करते जीरो रू स्टार्ट करुवा पिला केबे भी सक्सेस पाइपर ना तो आपण प्रिपेरेसन एमती करूँ जेकोसी एग्जाम आसिले भी मत क्रैक करार अच्छे जीरो रू स्टार्ट करेंगे प्रत्येक एग्जाम जीरो रू स्टार्ट प्रत्येक एग्जाम जीरो रू स्टार्ट जब आप सेमती करेंगे सक्सेस पाइपर ना ठीक अच्छे नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी देखो पंडित प्रकृति प्रत्यय कले कौन है पंडा युक्त इत पंडी युक्त इत पंड युक्त त ना पंडित युक्त अ जदि आम देखा तदिदर आम प्रश्नटी आम यदि पंडितर प्रकृति प्रत्यय करवा पंडा शब्द सहित जितेबाला आम इत प्रत्यय जोग कर पंडित बोली कहते पंडा सहित जो आम इत प्रत्यय जोग कर कौन पर जोग कर युक्त कि जात अर्थ मन रखिए युक्त कि जात अर्थ आम इत प्रत्यय जोग कर ठीक अच्छे तो सठिक आंसर हो गला आमर पंडा युक्त इत पंडित आउ सेमती हम दंडित दंडयुक्त इत दंडित सेमती खंडित खंडयुक्त इत खंडित फलित फलयुक्त इत फलित तो एमती भाव में आउ किसी एडिशनल तथ्य मुझे दूसरी तो आपने मन रखिदे ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न देखो 6 नंबर प्रश्न अच्छी खत गदारे पद्म ये रूढ़ीर अर्थ कौन है खत गदारे पद्म रूढ़ीर अर्थ कौन है प्रतिकूल परिस्थिति प्रतिभार स्फुरण है जन्मगत स्वभाव कदापि बदल ना कौन सी उपाय क्षति न करवा आश्चर्य चकित हो तो सठिक आंसर आप देखो खत गदारे पद्म तो आपण मैंने पाठ पढ़ुवे किए भी भल परिवार बाले टी गरीब माने परिवार श्रेणी पिला माने थिबे एस्पिरेंट माने थिबे तो आपण बहुत खराब हे तो समस्ते आपण मानक देखि कहिबे आपण जेतल जॉब पाइ जिवे ना तो अन्य मानक देखिबे अन्य माने आपण उदाहरण नेबे आ कहिबे कोन ना खत गदारे पद्म प्रतिकूल परिस्थिति रे प्रतिभार स्फुरण होईची से पिला क्षेत्र रे ठीक अछि खत गदारे पद्म होइजो सठिक आंसर परवर्ती प्रश्न देखंतु फूल बिना उद्यानटी सुंदर दिसे नाही ठीक अच्छे फूल बिना ये अव्यय पद किए बोली पचार फूल बिना दिसे ना उद्यानटी आपण देखु देखु जानिबे जे जो पद आमर वचन लिंग पुरुष भेद परिवर्तन हुए ना ताको आम अव्यय पद बोली कहते देखो फूल उद्यान सुंदर दिसे ना ये सब अलग अलग पद किंतु आम बिना पदटी को देखु ये पदटी ये सब अनचेंजेबल कि केते भी चेंज हुए ना तो आम कहवा आम अव्यय पद बोली कहवा जदि आम देखा तो यह सठिक आंसर हो बिना आ बिनाटा मुझे पचारूँ बिनाटा कौ प्रकार अव्यय आम जानते अव्ययर विभिन्न प्रकार पद विकारी अच्छी पदान्वयी अच्छी हाँ आलंकारिक अच्छी प्रश्नसूचक अच्छी तो विभिन्न प्रकार अव्यय अच्छी सादृश्यबोधक अच्छी हाँ तो विभिन्न प्रकार अव्यय अच्छी तो से जो अव्यय पद मध्य बिनाटा कौ प्रकार अव्यय विशेषकर आप मन रखिए बिना हूँ पदान्वयी अव्यय आ पदान्वयी अव्यय बहुत सारा प्रश्न आसी था सब बेले प्रश्न आसी था पदान्वयी अव्यय जमीती कि सह हो गला प्रति हो गला हाँ अपेक्षा हो गला ठीक अच्छे तुल्य हो गला पर्यंत हो गला तो ये सब हूँ पदान्वयी अव्ययर उदाहरण मन रखिए ये बिना केतरे पड़ीज सादृश्य आमर प्रति केतरे पड़ीज सहित केतरे पड़ीज तुल्य केतरे पड़ीज पर्यंत केतरे पड़ीज आपन बारंबार प्रैक्टिस करुवे ठीक अच्छे ओडिया व्याकरण में आपने चेष्टा करूँ कि 45 ରୁ 40 ऊर्ध रखापी ठीक अच्छे 45 क्वेश्चन तेणु क्वेश्चन लेंथ बढ़ी जाऊँगी आप 45टा क्वेश्चन अनुमान करूँ 45टा क्वेश्चन जिते लेंथ बढ़ो से माने भूल संख्या बढ़ो तेणु आपके प्रति सजग रुहतु कारण बर्तमान कंपटीशन जुग बहुत आपड़ जमी प्रिपेरेसन होती आपण सांग भी सेमती प्रिपेरेसन हो तो प्रिपेरेसनटा समस्त बर्तमान हाई होगा तेणु निजक सेमती प्रिपेरेसन करूँ कि अन्य जन को क्रैक करके टपिक जापर ठीक अच्छे तो आवश्यक शुद्ध रूपटी कौन है बोली पचार आवश्यक आम जानते आवश्यक ना आवश्यक एक सठिक आंसर कौन है आम जापर सठिक स्पेलिंग हम आवश्यक ठीक अच्छे आवश्यक हो सठिक आंसर तालव्य स रहा 9 नंबर प्रश्न अच्छी देखो
ଘରଟାକୁ ସଫା କରିଦିଅ। ଠିକ ଅଛି, ଘରଟାକୁ ସଫା କରିଦିଅ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ଗଠନଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ବାକ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଆଦେଶ ବା ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘରଟିକୁ ସଫା କରିଦିଅ এই ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ବିସ୍ମୟ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଏ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ କଟିଗଲେ। ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ଆଉ ଆଦେଶ ବା ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ, ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଘରଟିକୁ ସଫା କରିଦିଆ ଅର୍ଥ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର? ଆଦେଶ ବା ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ। ଠିକ ଅଛି, ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ବେଳେବେଳେ ସେଇ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲରେ ପକାଇ ଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଉପମାନ, ଉପମେୟ, ସମାନ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ, ସାଧାରଣ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଅଭିହିତ ହୋଇଥାଏ, ସେଠାରେ କି ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁ ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ଏମିତି ଯାହାର ଚାରିଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଅଛି? କ'ଣ? ଉପମାନ ଅଛି, ଉପମେୟ ଅଛି, ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଅଛି, ଆଉ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ତ ଏଇ ଚାରିଟି ଅଙ୍ଗ ଯାହାର ଥିବ ଆମେ ଯାହାକୁ କୋଉ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହନ୍ତି? ତାକୁ ଆମେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ସେମିତି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର, ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର, ଯେତେବେଳେ ଉପମାନ ଉପମା ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ହେବ ତାକୁ ଆମେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ଶିକ୍ଷକ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଶିକ୍ଷକ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତ ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ଯେ ଅଛି ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜରେ ପକାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି କି ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅଭୟ। ମୁଁ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ପ୍ରଥମେ କହିଦେଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି ଯେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଅଭୟ ପଦ ହେଲା। ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସର୍ବନାମ ପଦରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ଗୋଟେ ସମୁଚ୍ଚୟୀ ସର୍ବନାମ ଅଛି। ସମୁଚ୍ଚୟୀ ସର୍ବନାମ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯେ ଅଛି, ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯେ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅବୟ ପଦ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ସମୁଚ୍ଚୟୀ ଅବୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, এই ଅବୟ ପଦଟି ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ସମୁଚ୍ଚୟୀ ଅବୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପଦ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବୟ ଯେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସମୁଚ୍ଚୟୀ ଅବୟର ଗୋଟେ ଯେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ଗୋଟେ ସମୁଚ୍ଚୟୀ ସର୍ବନାମ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଯେ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଯେ ତୁମେ ଯିବ ଯେ କଥାଟା ଠିକ ହେବ ନାହିଁ, ଯିବ ଯେ କଥାଟା ଠିକ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଆଳଙ୍କାରିକ ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଲେ, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯେ ହେଇଗଲା, ଏଠି ହେଇଗଲା ଏଇ ଯେ ର ମାନେ ହେଉଛି ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବୟ। ପ୍ରଥମେ କ୍ଲିୟର ହୁଅନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ର ମାନେଟା କ'ଣ। ପୁଣି ସେଇ ଯେ କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିବି କ'ଣ ନା, ଏମିତି କିଏ ଲୋକ ନାହିଁ, ଏମିତି କେହି ନାହିଁ ଯେ ଜୀବନରେ ଥରେ ମିଛ କହିନାହିଁ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଯୋଉ ଯେଟା ଲଗେଇଲି, ଏଇ ଯେର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇ ଯେ କାହା ପାଇଁ ଲାଗିଲା ନା ଏଇ ଯୋଉ ଏମିତି କିଏ ଲୋକ ନାହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଯେ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଲଗେଇଲେ, ଯେ ପଦଟିକୁ ଲଗେଇଲେ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ଯୋଉ ସର୍ବନାମ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବ ଆଉ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଥିବ, ଅନ୍ୟ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବ, ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତାକୁ ସମୁଚ୍ଚୟୀ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତ ଏଠି ହେଇଗଲା ଯୋଉ ଯେଟା ଆମେ ସମୁଚ୍ଚୟୀ ସର୍ବନାମ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ଯେଟା ଯେ ଏମିତି କେହି ଲୋକ ନାହିଁ ଯେ ଜୀବନରେ ମିଛ କହିନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଯେ ହେଇଗଲା ଆମର ସମୁଚ୍ଚୟୀ ସର୍ବନାମ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ଯେଟା କାହିଁକି ଅବୟ ହେଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରୁଛି। ଯେ ମୁଁ ଏଠି କହିବି ଶିକ୍ଷକ କହୁଥିଲେ ଯେ, ତ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ କରିଦିଅ ନା ତାକୁ। ଶିକ୍ଷକ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଜାଗାରେ ଆମକୁ କରିଦିଅ ନା ତାକୁ, ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଯେ ଶବ୍ଦଟି, ଯେ ପଦଟି, ଇଏ କୌଣସି ଭିତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ହେଇଗଲା ଆମର ଅବୟ। କାହିଁକି ଅବୟ ହେଲା ବୁଝିଲେ ତ, ଯେ ଏଇ ପଦଟି ବା ଏଇ ଯୋଉ ଯେ ପଦଟି କୌଣସି ମାନେ ଭିତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ହେଇଗଲା ଅବୟ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଦେଲି, ଏମିତି କେହି ଲୋକ ନାହିଁ ଯେ ଜୀବନରେ ମିଛ କହିନାହିଁ। ତ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଯଦି ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା କିମ୍ବା ବଚନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା, ଏମିତି କେହି ଲୋକମାନେ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମିଛ କହିନାହାନ୍ତି। ତ ଯେଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ନା ଯେଉଁମାନେକୁ, ତ ଯେଉଁମାନେକୁ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ସିଏ ଆଉ ତ ସେଠି ଅବୟ ହେବ ନାହିଁ,
ସମୁଚୟ ଅବୟ ହବ ନାହିଁ, ସେ ହେଇଗଲା ସେ ସମୁଚୟ ସର୍ବନାମ, ସେ ଯୋଉ ଯେଟା ହେଇଗଲା ସମୁଚୟ ସର୍ବନାମ। ଆପଣ ମୁଁ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛି ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲକୁ ଲେଖିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଲେଖି ନାହିଁ, ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ଲେଖିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତ ଆପଣ ମୁଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କହିଥିଲି ଆପଣ ଲେଖିକି ଥରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଠିକ୍ ବୁଝା ହେଇଛି, ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ମୋତେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିବେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଜଣାଇ ପାରିବେ, ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ବି କ୍ୟୁରି ଅଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ପଚାରୁଛି କେଉଁଠି ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଛି। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆମର ତଦ୍ଧିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଅଛି, ଆଉ ଅର୍ଥକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ସବୁବେଳେ। ଅଛି ଅର୍ଥରେ, ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ, ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଆମର ଅଛି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି। ତ ଆମେମାନେ ଟିକେ ଏଲାବୋରେଟ୍ ତାକୁ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉତ୍ତର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। କେଉଁଟି ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଦୈତ୍ୟ, ଗ୍ରାମ୍ୟ, ଛେଦ୍ୟ ନା ଦୌତ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ତାର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଦୈତ୍ୟ, ଦୈତ୍ୟ ମାନେ କହିଲେ ରାକ୍ଷସ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିଏ, ଦିତି ଯୁକ୍ତ ୟ ଦୈତ୍ୟ, ଦିତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିଏ ତାକୁ ଆମେ ଦୈତ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ଏଇ ଦିତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଇଗଲା ଦୈତ୍ୟ ଯଦି, ତ ଏଇଟା ପୁତ୍ର କଥା ଆସିଲା ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି କହିଦେବି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର କ୍ୟାନ୍ସର, ତ ଆମର ଦୈତ୍ୟ ବି କଟିଗଲା। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଗ୍ରାମ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗ୍ରାମ ସହିତ ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହା ହେଇଯାଉଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରାମ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଅର୍ଥ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଅର୍ଥ ଏଇଠୁ ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟଟା ଇଏ ଗ୍ରାମର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବା ଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ଜଣାଉଛି, ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କହୁଛି ଛେଦ୍ୟ। ଛେଦ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ, ଛେଦ କର, ତାକୁ ଛେଦ କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଛେଦ କର ବୋଲି କହିଛି। ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଛେଦ କରୁଛେ ତାହା ହେଉଛି ଛେଦ୍ୟ, ଅର୍ଥ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଛେଦ କରୁଛେ ତାହା ଯାଉଛି ଛେଦ୍ୟ, ଅର୍ଥ ଛେଦର ଯୋଗ୍ୟ। ମନେ ରଖିବେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କାଟୁଛନ୍ତି, ସେ କାଟିବାର ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କାଟୁଛନ୍ତି ବା ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି। ଛେଦର ଯୋଗ୍ୟ ଯିଏ ତାକୁ ଆମେ ଛେଦ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର ଛେଦ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୌତ୍ୟ। ଦୌତ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଦୂତ, ଯିଏ ଦୂତ କାମ କରେ, ଦୂତ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିଦିଅନ୍ତି ନା, ତାହା ହେଇଯାଏ ଦୌତ୍ୟ। ମନେ ରଖିବେ, ଦୌତ୍ୟ ହେଇଯିବ। এই ଯୋଉ ଦୂତ ସହିତ ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ତ ଏଇ ଦୂତ କାମ ଯିଏ କରୁଛି ତାହେଲେ କୋଉ ଅର୍ଥରେ ହେଇଗଲା, ସେଟା ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ। ମନେ ରଖିବେ, ବୃତ୍ତି ବା ବ୍ୟବସାୟ ଅର୍ଥରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟବସାୟ ହବନି, ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲେଖାଲେଖକରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ପ୍ରେମଲତା କେଉଁ କବିଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ପ୍ରେମଲତା, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରେମ ଉପରେ ବେଶୀ ଆମର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲେଖା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ତ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ଲେଖାଲେଖକର MCQ ଦରକାର ମୋତେ କହିବେ, ମୁଁ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଯାହା ରହୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ଆସୁଛି। ନେକ୍ସଟ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ରାମବାବୁ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାମବାବୁ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତି ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଦେଖିବା ପଞ୍ଚମୀ, ଚତୁର୍ଥୀ, ତୃତୀୟା କି ସପ୍ତମୀ, ରାମବାବୁ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପଡ଼ିଛନ୍ତି ହେଇଗଲା ଆମର କ୍ରିୟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହଁ, ତ କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା କ୍ରିୟାଟିକୁ କିଏ ବିଶେଷିତ କଲା ନା ଏଇ ଦୁଃଖ ବିଶେଷିତ କରିଦେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୁଃଖ ବିଶେଷିତ କରିଦେଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଇଗଲା ବିଶେଷଣ ପଦ। କି ବିଶେଷଣ ପଦ ନା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦ। ଆଉ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସର୍ବଦା ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ମନେ ରଖିଥିବେ, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣରେ ତୁଚ୍ଛାରେ, ମିଛରେ, ତ ଏଇ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣରେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ ସବୁବେଳେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରେ ଦ୍ୱାରା ଦେହି କର୍ତ୍ତୃକ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ, ତେଣୁ ଏଠି ରେ ଦ୍ୱାରା ଦେହି ଅର୍ଥ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେଇଗଲା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। କେଉଁ ଅର୍ଥରେ, ତୁଚ୍ଛାରେ ହେଇଗଲା ଆମର କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହା ହେଉଛି ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି, କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ପ୍ରତିପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା ଅସମାନ ଥାଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଅସମାନ ଥାଏ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ। ଛନ୍ଦ ତ ଅତି ଇଜି, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ ଆଉ ଅକ୍ଷର ଅସମାନ। ହଁ, ନବା ନଟବାଣୀ ଆଉ 12 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ, କବା କଳହଂସ କେଦାର 12 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ, ହଁ, ବକ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ 20 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ। ଏମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଭାନ
भागवत बाणी 9 अक्षर विशिष्ट ठीक अच्छे एमती भाव में मन रखी तेणु कोई कहार असमान कही असमान होमर दांडी वृत्तर हूँ असमान ठीक अच्छे 16 नंबर प्रश्न आपण अनुसूया शब्दटर शुद्ध रूप कौन है अनुसूया देखो अनुसूयार अनसूया अनुसूया अनसूया ना अनुसूया तो लेखा आमर शुद्धि अशुद्धि यही प्रश्न आसो एग्जाम आपण मैंने या भूल कर बहुत बहुत प्राक्ट कला भूल हम तेणु से भूल को बर्तमान सचेतन हूँ बर्तमान ये समय जो अच्छी पढ़ाई बहुत टाइम अच्छी आपको पढ़ाई एग्जाम पर्यंत बहुत समय लंबा समय अच्छी आपने जिते प्राक्ट करूँ तो सठिक आंसर हो अनसूया होमर सठिक आंसर ठीक अच्छे तो अनसूया होमर सठिक आंसर ऑप्शन डी हो सठिक आंसर परवर्ती प्रश्न देखो परवर्ती प्रश्न हूँ समस्त वाक्यर प्रत्येक वाक्यर जब देखा समापिका क्रियायुक्त अर्थात जो वाक्य समापिका क्रिया लगी रही समापिका क्रियायुक्त जो अंशटी जो पार्ट टी आम कौन कहते आकांक्षा बोली कहती आसक्ति बोली कहती ठीक अच्छे आसक्ति बोली कहती ना वाक्यांश बोली कहती ना खंड वाक्य बोली कहती तो सठिक आंसर आम जानते जो समापिका क्रिया जिते पर्यंत अच्छी ठीक अच्छे आगू को आमको अर्थ बुझा पड़ूना ठीक अच्छे किंतु यहीटा को कंप्लीट सेंस बुझा पड़ू तो आम खंड वाक्य बोली कहते मन रखिए खंड वाक्य बोली कहते परवर्ती प्रश्न देखो बालकटी उड़ू अच्छी बालकटी उड़ू अच्छी यही वाक्य शुद्ध वाक्यर क्यों लक्षण अभाव अच्छी आम जानते गोटे शुद्ध वाक्य हाँपाई गोटे वाक्यर केतोटी 3टी लक्षण रहा दरकार कौन कौन ना गोटे आसक्ति रहा दरकार योग्यता रहा दरकार आकांक्षा रहा दरकार ये 3टी अंग लक्षण रहिले से वाक्य को आम गोटे सार्थक वाक्य बोली कहीपर ठीक अच्छे तो आसक्ति कौन जो आम गोटे वाक्य को ठीक कर लेखिपार अर्थ जहाँ जो पद पर जो पद रहा कथा जब आम शब्द संयोजना पद संयोजना ठीक रोचे आ मनर भाव संपूर्ण रूपे प्रकाश पाई पार्टी आम आसक्ति बोली कहते आउ योग्यता कहले आम कौन बुझे जदि गोटे पदर गोटे कार्यपाई गोटे पद सहित आउ गोटे पदर संबंध किसी रोनी कि भी लिंक रोना संपर्क रोनी आम योग्यतार अभाव बोली कहते मुझे बालकटी उड़ू अच्छे अर्थ उड़ीवा सहित बालकर कौन संपर्क बालक केवे उड़ी पार बालकर उड़ियार योग्यता अच्छी तो तेणु यह योग्यतार अभाव परिलक्षित होती तेणु यार सठिक आंसर हो योग्यता आकांक्षा कौन ना आकांक्षा हूँ गोटे पद वाक्य व्यवहृत होगापर अन्य पद को जब अपेक्षा रखा आम कहते आकांक्षा बोली कहते जमीक मुझे आज बजार को जाई बजार को जाई तापर कौन कहतु तापर मुझे कंप्लीट हम ना सेंटेंस तो मु बजार को जाई तो ये अपेक्षा रखला को आम कहते आम आकांक्षा बोली कहते ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न कही होई हेले प्राप्त बुद्धत्व गौतम तपसिद्ध तो देखो ये वाक्य आपण ये सेंटेंस टी को आम वाक्य बोली सार्थक वाक्य बोली कहीपर ना कारण ये वाक्यर शब्द संयोजन आम आम पाखे तार संपूर्ण जो अर्थटी आम पाखे पहुँची पारना तेणु जब अर्थ पहुँची पारुनी मनर भाव संपूर्ण रूपे प्रकाश पाई पारना तेज आम कौन वाक्य बोली कहवा कि वाक्य बोली कहीपर कारण तार गोटे लक्षण अभाव घटी से लक्षण टी कौन ना आकांक्षा वाक्यांश योग्यता ना आसक्ति तार लक्षण टी क्यों लक्षण टी अभाव घटी मुझे पूर्व प्रश्न रे आलोचना कली आसक्तिर अभाव घटी अर्थ तार शब्द संयोजना पद संयोजन जो क्रमबद्धता रही है क्रमबद्धतार अभाव घटी सीरियली कौ पद पर कौन आसो सब कर्ता पर कर्म सब्जेक्ट तापर भार किए जो सब जहाँ क्रम जो क्रम रहा कथा से क्रम रही ना ठीक अच्छे से आम सठिक आंसर हो गला कौन आसक्ति हो गला ठीक अच्छे नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न कौन मो कथा मन रखि मो कथा मन रखि क्यों कारक बोली पचार आपण मैंने कहीदे आप कारक बहुत इजी प्रश्न पड़ो आ जदि भी कारक टिके कम्प्लिकेट करे मन रखि संप्रदान कारक कम्प्लिकेट कर कर्म कारक कम्प्लिकेट कर ना कर्ता कारक कम्प्लिकेट कर 3टी कारक को टिके माने आपण मैंने पढ़ी जाइए ठीक अच्छे तो यही क्षेत्र में कही मो कथा मन रखि कौन मन रखि ना मो कथा मन रखि आप कौन उत्तर पाइले तो सठिक आंसर हो कर्म कारक किंतु यह भूल कर्म कारक हेब ना मुझे बारंबार जदि कौन उत्तर पाउछंती जदि कौन उत्तर पाउछंती केवल कौन उत्तर पाउछंती तो से जगार आपण कर्ता कर्म पाखक जी नहीं कर्ता पाखक जी पूर्व क्लास आपको कही जदि सेमती भी मन रखि पारना आप कौन करेंगे जदि कर्म कारक
बोली मन 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 आसला कि हाँ ये कर्मकारक चिन्ह माने मतलब कर्मकारक कौन रे उत्तर आसूची मु कर्मकारक ही हम से कौन करेंगे कर्मकारक द्वितीय विभक्ति और द्वितीय विभक्तिर चिन्ह से पुट करेंगे द्वितीय विभक्तिर चिन्ह जदि पुट करेंगे आपन जदि सठिक आंसर बसीगला तो निश्चित भाव में कर्मकारक हम आपन देखो मो कथा टी मन रखिए कि मो कथा कु मन रखिए मो कथा टी मन रखिए मन रखिए टी मन रखिए कथा टी टाटे गुड़ा को गुड़ी को आपण मैंने जानी यह हूँ कर्ता कारक ठीक अच्छे गोटे प्रकार आपण मैंने बुझीपारे यह हूँ कर्ता कारक हम आउ गोटे प्रकार मुझे मुझे मो कथार मन रखि मुझे जो कहली क्या विषय कहली मो विषय कहली ना मो कथा विषय कहली मो कथा विषय कहूँ तो ये सब्जेक्ट किए होगा कर्ता किए होगा कर्ता होगा आमर कथा एमती भाव में मन रखिपर जहाँ विषय वर्णना कर कर्ता तो सठिक आंसर कथा कथा कहुई तो कर्ता कारक हो सठिक आंसर ठीक अच्छे नेक्स्ट 20 नंबर आम 20 प्रश्न आलोचना कर सारे जदि फ्रेंड्स क्लास टी भल लगुता है निश्चय भाव में लाइक करेंगे आपण सपोर्ट ही मतलब परवर्ती क्लास में प्रेरणा दब मुझे आपको जमी मुझे एलटीआर पर्यंत क्लास आपर कंटिन्यू करी एलटीआर चाहे 6 मास पर्यंत जदि हम ना मुझे 6 मास पर्यंत भी एमती प्रैक्टिस सीरीज नहीं आसती ठीक अच्छे आपको पाठ भूलिया ही देवेनि रमेश गणित शिक्षकों को भारी भय ठीक अच्छे रमेश गणित शिक्षकों को भारी भय से कह शिक्षकों को ये जो भय अच्छी कह शिक्षकों को कुंकु मान को ये पदर विभक्ति क्यों विभक्ति बोली पचार आम जानते कुंकु मान को जदि द्वितीय विभक्ति हम नचेत चतुर्थ विभक्ति हम ठीक अच्छे कुंकु मान को आपण मैंने ये भय शब्द जानवे जे भय थी घृणा थी हाँ लज्जा थी आ डर थी ये प्रकार शब्द जदि थिला तो ये शब्द थे आम जानते कौ विभक्ति हम ये सब शब्द थे आम जानते द्वितीय विभक्ति ठीक अच्छे कुंकु मान आउ ये आमर चतुर्थ विभक्ति कन्फ्यूज चतुर्थ विभक्ति आपड़ी सब चतुर्थ विभक्ति केवल 6टी स्थान रही कौन ना योग्य अर्थरे निवारण अर्थरे निमित्त अर्थरे हाँ निमित्त बा पाई अर्थरे तो ये सब जो 6टी अच्छी मुझे सबुदिन क्लास रे कहूँ ये गुड़ा सब कॉपी लेखि लेखि प्रैक्टिस करेंगे समस्त पाखे तो बही थी तथापि लेखिकी प्रैक्टिस करेंगे ठीक अच्छे नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी परवर्ती प्रश्न संधि आसी स्वच्छ संधि पदटी कौन है सुयुक्त अच अछ सुयुक्त अछ सुयुक्त अच स्वयुक्त अछ तो सठिक आंसर टी जब कह स्वच्छर संधि कले कौन हम ना सुयुक्त अछ ठीक अच्छे सुयुक्त अछ स्वच्छ मन रखिए सुयुक्त अछ स्वच्छ ऑप्शन बी हो सठिक आंसर ठीक अच्छे नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न आपण सुदामा दरिद्र हेले हैं प्रजावत्सल थिले गोटे प्रकार समाप्त क्रिया या क्यों प्रकार वाक्य बोली पचार सरल वाक्य जटिल वाक्य यौगिक वाक्य ना मिश्र वाक्य सठिक आंसर आमर हो कौन सरल वाक्य ठीक अच्छे वाक्यर टाइप्स रु क्वेश्चन आसो आपको कन्फ्यूजिंग वाला तो मुझे बेले बेले सहज आणुची बेले बेले कन्फ्यूजिंग वाला आसुची तो आपन क्लास टी रेगुलर देखंतु आ जदि भी चैनल को सब्सक्राइब करना दयाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु कारण प्रतिदिन जो भी वीडियो आसुची डे 1 अल्टरनेटिव डे रे तो आपको नोटिफिकेशन पहुंची पार ठीक अच्छे आदि क्लास टी भल लगुच आप फीडबैक जनइबे निश्चिंत भाव में कमेंट दबा भूलिए ना 24 नंबर प्रश्न अच्छे कौन देखो विमातृयुक्त क ये वैमातृक विमातृयुक्त क वैमातृक एठारे ये जो क प्रत्यय व्यवहृत होती ना क्यों अर्थ लगी पचार जात अर्थ लगी संबंध अर्थरे अच्छी अर्थरे योग्य अर्थरे मुझे बारंबार कही कि अर्थरे जो अच्छी आपण मैंने घोषिकी मन रखिपारे ना केवल सेटा को जदि आम बारंबार प्रैक्टिस करवा आ प्रश्नटर भितर को बुझापी चेष्टा करवा निश्चय भाव में क्यों अर्थरे व्यवहृत होती आम धरीपर विमातृयुक्त क यहाँ मैंने मन रखिए वैमातृक कहले वैमातृक संपर्क अर्थ वैमातृक अर्थ मातृ मातृ संबंध ठीक अच्छे मातृ संबंध तो ये सठिक आंसर आम हो संबंध अर्थरे ठीक है संबंध अर्थरे हो सठिक आंसर परवर्ती प्रश्न कौन देखिए देखो परवर्ती प्रश्न अच्छी वज्र कठिन क्यों समास है समास प्रश्न आछि उपमित कर्मधारय उपमान कर्मधारय रूपक कर्मधारय आउ अलुक समास बोली पचार आम अलुक समास कहीं हेनी मुझे अलुक समास आमर विभक्ति चिन्ह लोप पाए ना रूपक कर्मधारय कि उपमान कर्मधारय कि उपमित कर्मधारय मुझे कि जदि प्रथमे
ଉପମାନ ରହିବ, ପ୍ରଥମେ ଉପମାନ ରହିବ, ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଉପମେୟ ରହିବ। ଉପମେୟ ରହିବ ତାକୁ ଆମେ ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ ତାକୁ ରିଭର୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ରିଭର୍ସ କରିଦେବା ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଉପମେୟ ଆଗରେ ରହିବ, ତାପରେ ଉପମାନ ରହିଲେ ତାକୁ ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ବୋଲି କହିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଉପମାନ ଯଦି ଆଗରେ ରହିବ, ପ୍ରଥମେ ରହିବ ପୂର୍ବ ପଦରେ, ଆଉ ପର ପଦରେ କଣ ରହିବ, ଉପମେୟ ନ ରହି ଉପମେୟ ଜାଗାରେ ଉପମେୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶେଷଣ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି, ମନେ ରଖିବେ, ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ବାଲା ବିଶେଷଣ ରହିବ। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି କି ବଜ୍ର କଠିନ, ମୁଁ କହିବି ବଜ୍ର ପରି କଠିନ, ଠିକ ଅଛି, ବଜ୍ର ପରି କଠିନ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଜ୍ର ହେଇଗଲା ଉପମାନ, ଠିକ ଅଛି, ବଜ୍ର ହେଇଗଲା ଉପମାନ, ମଝିରେ ରହିବ କଣ ନା ଉପମା ବାଚକ ଶବ୍ଦ, ଉପମା ବାଚକ ଶବ୍ଦ ରହିବ, ବାଚକ ଶବ୍ଦ। ଆଉ କଠିନ ଇଏ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ଶବ୍ଦ, ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ବାଲା ବିଶେଷଣ ଶବ୍ଦ। ଅର୍ଥ ଆପଣ ଯାହାକୁ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଉପମେୟ ଯିଏ, ଉପମେୟର ଗୋଟେ ଗୁଣ ଅଛି, ସିଏ ହଉଛି କଠିନ, ଆଉ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ସେ କଠିନତାଟାକୁ ବଜ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଉପମା ବାଚକ ବା ଆମର ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଥିବା ବିଶେଷଣ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ। ତେଣୁ ଆମର ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଉପମାନ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି ବରଫ, ବରଫ ଶୀତଳ, ବରଫ ଶୀତଳ, ଠିକ ଅଛି, ବରଫ ଶୀତଳ କହିଲେ ବରଫ ପରି ଶୀତଳ, ଏଇ ଶୀତଳଟା ହେଇଗଲା କଣ ଗୋଟେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ। କାହାର ଆଡଜେକ୍ଟିଭ, ଗୋଟେ ଯୋଉ ଉପମେୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସିଏ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିବ, ଆଉ ସେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିବ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ତୁଳନା କଲେ କାହା ସହିତ ନା ବରଫ ସହିତ ତୁଳନା, ବରଫ ହେଇଗଲା ଉପମାନ, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଉପମାନ ରହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେମିତି ଜଳ ତରଳ ହେଇଗଲା, ବରଫ ତରଳ ହେଇଗଲା, ଏଇ ସବୁ ଆମର ହେଇଯିବ ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ ଉଦାହରଣ। ତ ବଜ୍ର କଠିନ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଆମର ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ। ଠିକ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସକାଳୁ ଚାଲିବା ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ, ସକାଳୁ ଚାଲିବା ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ, ଏଇ ପଦଟିରେ କେଉଁ ପଦ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଯୋଉ ଚାଲିବା କେଉଁ ପଦ, ବିଶେଷ ପଦ, ବିଶେଷଣ ପଦ, ଅବୟ ପଦ, କ୍ରିୟାପଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ବିଶେଷ ପଦ ଆଉ କ୍ରିୟାପଦ ଭିତରେ ଫରକ ରଖିକି, ଗୋଟେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ରଖିକି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ କହିଦେଉଛି, ମନେ ରଖିବେ, ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ରିୟାର ଆମେ କ୍ରିୟାକୁ ଧରିବା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ଧରିବା କଷ୍ଟ। ଚାଲିବା ହଉଛି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଯଦି ଚାଲୁଛି, ଚାଲୁଛି, ଚାଲିବ, ଚାଲିଲା, ତ ମୁଁ ଏଠି କଣ ଲଗେଇଦେଲି, ତାର କାଳର ଚିହ୍ନ ଲଗେଇଦେଲି, ଠିକ ଅଛି, କୋଉ କାଳରେ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ଯଦି ତାର ଟେନ୍ସର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ପାଇଲେ ତାହେଲେ ତାହା ହେଇଯିବ କ୍ରିୟା। ଯଦି ଆମେ ଟେନ୍ସ ନାହିଁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚାଲିବା, ଚାଲିବାରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଳର ସୂଚନା ମିଳୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ହେଇଯିବ କଣ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ମନେ ରଖିବେ, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ମୁଁ କହିବି କାଶିବା, ବସିବା ଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ, ତ କାଶିବା, କାଶିବାଟା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହବ ନା କ୍ରିୟା ହବ, এটা ଟିକେ ମତେ କହିବେ, ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ 28 ନମ୍ବର 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବିରାଟ କୋହଲି କ୍ରିକେଟରେ ଦକ୍ଷ ଥିଲେ, ବିରାଟ କୋହଲି କ୍ରିକେଟରେ ଦକ୍ଷ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟରେ ଦକ୍ଷ ଥିଲେ, ହଁ, ଏଠାରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି, ରେ ଠାରେ, ମାନକ ଠାରେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ରେ ଠାରେ, ମାନକ ଠାରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି, ଆଉ ରେ ଦ୍ୱାରା ଦେଇ କର୍ତ୍ତୃକ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରେ ରେ ତ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଗଲା ନା, ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶବ୍ଦକୁ ଦେଖିବେ, ଦକ୍ଷ ଗୋଟେ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଉପରେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ ବା ତାର ନିପୁଣତା ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ତାକୁ ବିଷୟ ଅଧିକରଣ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ବିଷୟ ଅଧିକରଣରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କହିଛି କ୍ରିକେଟରେ, କ୍ରିକେଟରେ ଦକ୍ଷ, এই ଦକ୍ଷ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଥିଲେ, ଦକ୍ଷ ଲାଗିବ କିମ୍ବା ନିପୁଣ ଶବ୍ଦ ଲାଗିବ, ଏ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଆମର ସବୁବେଳେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ, ମନେ ରଖିବେ, ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ତ ଏଠି ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା এই ଯୋଉ ରେ ଅଛି, এই ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଅଳଙ୍କାରରେ ମୁଁ ଯେମିତି କିୱାର୍ଡରେ ଦେଇଛି, ମେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଅଳଙ୍କାରର ଟ୍ରିକ୍ସ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଟ୍ରିକ୍ସ ଯେମିତି ମୁଁ ମନେ ରଖିଥିଲି ମୋ ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମରେ, ତ ମୁଁ ସେମିତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ପୁଟ୍ କରିଛି। ତ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଅଳଙ୍କାରର ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ବି କିୱାର୍ଡ ଦିଆହେଇଛି, କିୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ମନେ ରଖିକି ଏକ୍ଜାମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି। ଆନନ୍ଦ ପ୍ରତିମା ପ୍ରାୟ ମନୋହର, ମୂରତି ଯୁବତୀ ତିନି, ରୂପରଣେ ଦଳି ଦେବେ ଯେହୁ ଚାରୁ, ଚରଣେ ସୁର କାମିନୀ। ରୂପରଣେ ଦଳି ଦେଇଯିବ, ଦଳି ଦେଇଯିବ ଅର୍ଥ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଯଦି ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଧିକ୍କାର ହେଇଗଲା, ତିରସ୍କାର ହେଇଗଲା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବନା ସେ ପଦ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ତାହା ହେଇଯିବ କଣ ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର ହେଇଯିବ, ଠିକ ଅଛି।
आउ मु तार कीवर्ड देइथिले आपन मानकु आनंद प्रतिमा जो माने मोर कीवर्ड गुडी को लेखि मन रखिथिले जे क्वेश्चन देखु देखु जानि परिबे आनंद प्रतिमा अछि माने व्यक्तिरेख अलंकार ठीक अछि। नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न को जिबा देखंतु भोकिला को होजी भोकिला भिखारी को खाइबा को दियो कु भोकिला भिखारी को खाइबा को दियो रेखांकित पदटी एहा कियो प्रकार कारक बोली पचारछि आपण माने कारक रु जानि पारथिबे जे मु भिखारी को जेतले खाइबा को देली जदि मु दान देली जे भिखारी ग्रहण कला ग्रहिता जे से दानर संपूर्ण अधिकारी हैला कि नाही संपूर्ण अधिकारी हैला जेमिति मु ताकू देइथिबा जिंस कोन ताठो फेरै परिबि कि ताकू देली अर्थ से खाइबो अर्थ ग्रहण करिथिबा जिंस रे से संपूर्ण अधिकारी हैला तनु जते बेले जणे दान देउथबा वस्तुर ग्रहिता जते बेले ता से वस्तुर ग्रहण करिथिबा वस्तुर संपूर्ण अधिकारी हुए ताकू हम से ता क्षेत्र रे कोन हुए ना संप्रदान कारक हुए ठीक है मन रखिथिबे संप्रदान कारक हुए किंतु जदि दान देइथिबा वस्तुर संपूर्ण अधिकारी न हैला ग्रहिता जे से क्षेत्र रे हमें ताकू कर्म कारक बोली कहबा जेमिति धोबाकू लोगा दियो तो जो मु लोगा देली मो बहिटी मते दियो ए सब प्रश्न परीक्षा रे आसी सरछि तो जदि मु कहबी से धोबाकू लोगा दियो लोगा देली धोबाकू लोगा पुन रिटर्न आसीबो ना ता कतरो तो एठी धोबाकू जदि मु कहबी ताहा जो द्वितीय विभक्ति आ कर्म कारक ठीक अछि। तो 30 नंबर प्रश्न आज शेष प्रश्न चौतीसा मधुचक्र क्यों कविंकर सृष्टि भीम भोई उपेन्द्र भंज बलराम दास जगन्नाथ दास सठिक आंसर जदि कहबी चौतीसा मधुचक्र आपण मान देखु जानिबे तो चौतीसा मधुचक्र होची भीम भोईंकर लेखा ठीक अछि भीम भोईंकर लेखा। तो फ्रेंड्स तो आज हम এই प्रश्न प्रैक्टिस क्लास माध्यम रे 30 प्रश्न को आलोचना कले यदि क्लास टी भलो लागि थो निश्चय भाव लाइक करिवे आ जेते जो माने भी जे हमर चैनल को सब्सक्राइब करनांती दया करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु एमती इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपण मानक पय आसीबो जोटा कि आपण मानक आगामी एलटीआर आरएसटी एसएसडी जहाँ भी एग्जाम टीचिंग एग्जाम अच्छे सब हेल्पफुल हो ठीक अच्छे रोचे नेक्स्ट क्लास रे देखा क्लास टी शेष पर्यंत देखि आपको बहुत बहुत धन्यवाद रोचे नमस्कार जय जगन्नाथ।